চা শ্রমিকদের পাট্টার ইস্যুতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ঘেরাওয়ের ডাক দিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ তথা বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা। রবিবার একদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে জলপাইগুড়ির মালবাজার চা শ্রমিক সমাবেশ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখানে চা শ্রমিকদের পিএফ ইস্যুতে বিজেপির বিধায়ক এবং সাংসদদের বাড়ি ঘেরাও করার বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। আপনাদের যেটা কথা দিয়ে গেলাম, পিএফ গ্র্যাচুইটি নিয়ে সবাইকে আন্দোলনে নামতে হবে, তবেই কিন্তু আপনারা আপনাদের অধিকারের টাকা পাবেন। 1 জানুয়ারি থেকে যদি 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে এর সুরাহা না হয়, এর সমাধান না হয়, আপনার অ্যাকাউন্টে পিএফ না ঢোকে, তাহলে 1 জানুয়ারি থেকে বিজেপির এমপি আর সাংসদদের বাড়ির বাইরে 15,000 করে লোক গিয়ে ঘেরাও করবেন। আমি যাব, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। আর ঠিক তারপরেই পাট্টা ইস্যুতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ঘেরাও করার ডাক দিলেন বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা। শিলিগুড়ির বিএসএনএল এর কলেজপাড়া এলাকার কার্যালয়ে বিশেষ বৈঠক শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে চা বাগান ইস্যুতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক হাত নিতে দেখা যায় রাজু বিস্তাকে। সুর চড়িয়ে বলেন, রাজ্য সরকারের নীতির জন্য চা বাগানের মালিকেরা আগ্রহ হারাচ্ছেন। 6 মাসের মধ্যে বাগান শ্রমিকদের যদি পাট্টা দেওয়া না হয়, সেক্ষেত্রে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ঘেরাও করা হবে। जिम्मेदारी के साथ हमारे अभिषेक बनर्जी जी को ये बताना चाहता हूँ, आपने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है, मैं आपको 6 महीने का अल्टीमेटम देता हूँ। अगर चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को पट्टा नहीं मिला तो हम आपका घर का घेराव करेंगे। मैं 6 महीने का समय आपको दे रहा हूँ, और किस काला धन, किस काले पैसे से आपने अपना घर बनाया है, महल बनाया, हम सब उसकी भी जाँच करेंगे, उसको भी देखने आएंगे। ये भी मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ, पीएफ डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, और उन्होंने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट केंद्र का है, पश्चिम बंगाल का नहीं है। অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফর নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি রাজু বিস্তা। তিনি বলেছেন, চার্টার্ড বিমানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সফরে যান, তার জন্য 2 থেকে 3 কোটি টাকা খরচ হয়, যা সবই তৃণমূলের বেআইনি টাকা বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। नॉर्थ बंगाल की जनता आपसे जानना चाहती है कि आपकी एक यात्रा में 2 से 3 करोड़ रुपए ये जो पैसा खर्च होता है, या क्या ये जो गाय और गोरू की तस्करी होती है उसका पैसा है, या जो कोयले की स्मगलिंग होती है, चोरी होती है, उसका पैसा है, या बागडोगरा और कलकत्ता एयरपोर्ट में कभी बैंकॉक से कभी दुबई से जो सोने की स्मगलिंग होती है टीएमसी की नेताओं द्वारा, क्या यह उस स्मगलिंग का पैसा है? या पार्थ चटर्जी ने जो शिक्षा घोटाले में पैसा का गमन किया था और 50 करोड़ रुपया उनके घर से निकले थे, ये जो 40,000 करोड़ का जो शिक्षा घोटाला हुआ था, क्या ये उसका पैसा उसमें खर्च हो रहा है? শুধু তাই নয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার পাপ্পু বলে কটাক্ষ করতে দেখা যায় রাজু বিস্তাকে। वो इतने साल से सांसद है, उनको फिर भी इस बात की समझ नहीं है, जहाँ तक लेबर डिपार्टमेंट है वो कंकरेंट होता है। अगर कंकरेंट सब्जेक्ट नहीं होता तो पश्चिम बंगाल में लेबर मंत्री नहीं होता। अब अगर इतने कोई बुद्धू है, मैं तो ये कहूँगा, एक पप्पू दिल्ली में, दूसरा पप्पू पश्चिम बंगाल में। এরই সঙ্গে পিএফ ইস্যুতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি সাংসদ বলেন, চা বাগানের মালিকেরা টাকা দিচ্ছে না। এক্ষেত্রে কমিশনারের মাধ্যমে সমস্ত নথি চেয়ে পাঠানো হয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে জয়দীপ বাগের রিপোর্ট, আজ তাক বাংলা।